tanggal 10 Februari dari KTND, adding fourth step to maintain the advocate. Udah belum KTND ini? Let me see. Di on record tanggal 10 ya, yang how to identify. Iya. Okay, I think for the how to identify we had discuss it on the Miro bukan sama Jing itu yang ditambahkan itu kan. Tambahkan itu. Jadi ini kayak brainstorming-nya sih gitu. Jadi so we can identify our advocate based on this type of advocate gitu. Jadi when we make a list of our advocate, for example like the guest we have list for the advocacy gitu. Jadi kita bisa tahu gitu mana yang memang edukator atau yang validator atau yang status seeker atau kolaborator gitu. Mostly sih yang kalau kolaborator itu there is a guest itu they ask like so can I get a discount for the stay, then I will make a video in your property kayak gitu and then I will upload in my channel gitu. I think that's more like a kolaborator gitu. And then maybe kalau misalnya di employee sendiri itu ini valid nggak untuk tipe-tipe ini? Misalnya kolaborator atau mostly kayak memang satu type aja di employee gitu. Kalau mungkin dari employee dari Cindy dulu. Kalau dari Cindy gimana menurut kamu? From my side, it's also valid, but most of our advocates are from university, so they're mostly educators ya. Terus ya benar waktu itu karena memang mereka kan university educators. Okay, so they share the knowledge sama tips gitu sama trik gitu. Ya. Nice. Jadi more like benefit apa yang bisa diambil sama students-nya, benefit apa yang bisa diambil dari kampusnya sendiri. Jadi, lebih kayak gitu sih. I see. Mungkin kalau dari Ivan gimana? Kamu ada pemikiran nggak? Is it applicable in employee squad? Buat yang 4 ini ya Kak maksudnya? Yes. It's buat nge-identify our advocate gitu. Aku juga sama kayak sependapat juga sama Kak Cindy kalau misalnya buat apalagi kayak buat intern itu masuknya ke educators. Okay. I think we last week we've kinda discussed it as well kan, but I also believe that other than the intern themselves, we also have other advocate coming from employee squad, which is like our university partner. I think they can fall under like validators as well as collaborators because mostly they already have name, and then what they do, like they validate and increase our credibility as a company as well as the collaborators, since they are also influential, since they have name already. So it actually we borrow their audience as well by collaborating with them. So I think other than the interns, it also includes those partner as well. And I believe that the previous discussion, Kak, if you see, there is also fourth step here in maintaining the advocate. Here. Have we like discussed it before at the conclusion side? Not yet. I think the last discussion that we need to wait until a week, spend a week to think that is this actually what's called can be integrate or not like that, and how we integrate to the our current pyramid gitu. I see. I think this is kayaknya ke reward and recognition ini ya. Okay, so have you like brainstorm this, or anyone have any thought on this maybe? I think the last is the proposal ya Bella ya. Gimana? Proposal for merge ya. For the merchandise itu.
the budget plan for the merch actually it apa namanya reviewed by Mr. Jing, but he's out of office until today, so I believe that we need to wait for that. But I can show you the budget plan. Maybe if you have any more thought on it, I'll send it here. And as for the design, it will be designed by Kak Nadia, and the target of the design will be like by next Wednesday. She going to present the design of merch to brand workshop so that it can be reviewed by the other team as well. Okay, I It's see. actually a very simple budgeting, so. Yeah. Wait, sorry. It's a wrong apa Wrong namanya link. Yes. No wonder why is it Canva? Iya. It's supposed to be on Google Sheet. So yeah, we're going to create this 5 merch. It's t-shirt, tote bag, keychain, pouch, and sticker. And those are activity because of like the limited budget that we are given, we don't think that we can actually provide every every employee in Bukit Vista all of the merch, which is why it's only like 40. But well, the sticker can be gift to everyone because like sticker is relatively cheap, so that's possible. But yeah, about like the t-shirt and then tote bag and then keychains and pouch, I think we can only afford for like 40-ish. So those are things that I need like confirmation and also reviewed by Mr. Jin, right? Because I remember that previously our goal was to like create all of this merch to all the employee, right? But I don't think that we can do that. So either we trade off the variety of the merchandise to like maybe only t-shirt, but to all of the employee, or yeah, this is we can have variety of merch, but with a limited amount of it. So yes, maybe I want to ask for the other people here, what do you think is the better plan? I think offer to Cindy first. Okay, if you ask me, I think you also need to calculate the shipping, nggak sih? Because we are all around Indonesia and maybe other, not only in Indonesia. Have you counted as well in the Ongkir. budgeting? Oh, Ongkir, yeah. So we have few plans. First one, basically if you can see, all of the merch are the merch yang nggak heavy, jadi yang ringan-ringan, supaya kalau kita cover shippingnya, it's not going to be that expensive. But we have also other plan. Kalau seumpamanya mau yang plan 2 itu, nanti kita bantu kirim tapi duit ngirimnya dibayar sendiri sama orang. I don't know if it's mean or something. But yeah, I think that, and as you can see that ini kan juga nggak full 4 million ya. It means that if we want to like accommodate people's shipping, then I guess we have a certain amount of it and we can afford to ship some of it, I guess. Yes. That's to answer your questions. Any other maybe from me, I like 40. I think the next question is who's the 40 people that will get t-shirt, who's the 40 people that will get tote bag. Like we cannot really determine that. So if you ask me, I think instead of making like the variety, I will make all the t-shirts, but for all, and then like just give a t-shirt and then a keychain and then a sticker that cheap, and then but give to all of them. So like sama, jadi tidak ada yang
iri Besti. Nanti kalau iri ini jadinya bingung. So Bella, hello, can you hear me? Yeah, hello. Ah, Yeah, I can hear you. okay, maybe ya aku would like to respond Cindy comment itu. Mungkin we can refer back again ya to the pyramid gitu. Jadi siapa yang dapat that merchandise gitu based on this pyramid gitu. Paham nggak? Kira contohnya misalnya untuk physical reward yang kamu buat itu menurut Bella itu ada termasuk dalam reward yang mana dari semua ini? Recognitions, bentar. Apa empowerment ya? I want to make an impact. I think it's more like gift card ini ya berarti yang physical reward. Yes. Physical reward ya. Jadi so itu. Jadi maksudku itu after we refine each advocate gitu misalnya jadi kita nggak ngasih ke semua dulu gitu. Jadi this is we can use this merchandise as a reward gitu loh. Jadi misalnya contohnya anniversary gitu. Oke, anniversary we can give that gitu. Jadi semua orang kan pasti akan dapat anniversary bisa jadi kan gitu. Jadi pas anniversary kita bisa kasih gitu ke mereka gitu as reward gitu. Terus misalnya yang graduation EGP gitu misalnya pas graduation kita bisa kasih mereka as a reward gitu. Jadi maksud aku tuh kalau hal yang basic things itu mungkin bisa dikasih ke semua orang gitu. Cuman kayak kita juga harus punya hal special things nih yang limited edition. Kalau kamu kerja di sini cuman kamu yang bisa dapat gitu. Kalau kamu yang kerja di sini gitu. Kalau stiker kan universal ya, siapapun bisa dikasih gitu sembarangan kan gitu. Jadi kayak it's not too special gitu. Tapi something yang spesial tuh cuman bisa didapat kalau kamu as a Bukit Vista member gitu loh. Gitu maksud aku. Jadi kayak biar ada authenticity-nya gitu. Jadi oh, dia punya baju Bukit Vista tuh berarti dia sebagai ini gitu. Misalnya contoh idea aja nih. We also have beside employee we also have partner and guest, right? Gitu. Misalnya partner and guest gitu. Misalnya contohnya as a partner gitu. Gimana how we can make our partner itu bangga, proud using our merchandise gitu. Gimana caranya gitu. Itu yang sebenarnya yang paling penting. Jadi nggak sekedar merchandise yang sebuah gift, cuman kayak kenapa dia mau make merchandise kita gitu. Apa yang membuat dia bangga make merchandise our merchandise gitu. Kalau dari aku sih kita bisa pakai apa namanya tuh strategi yang misalnya di baju Bukit Vista itu ada tulisannya Bukit Vista partner gitu. Bukit Vista partner, terus di bawahnya ada Bukit Vista Hospitality Service gitu. Jadi mereka tuh bangga kalau mereka tuh sebagai partner Bukit Vista. Atau ada label misalnya property owner gitu. Di apa namanya di depan di apa dadanya itu ada kayak property owner of apa atau enggak misalnya property owner gitu aja. Cuman di belakangnya tuh kayak Bukit Vista partner gitu. Jadi sesuatu yang mereka pakai tuh bisa dibanggakan kalau mereka pakai itu. Misalnya mereka lagi ke event Bukit Vista gitu. Mereka pakai tuh jadi kayak sebagai identity gitu. Identitas mereka juga gitu merchandise-nya. Jadi nggak sekedar merchandise yang kayak soalnya kemarin sebelum-sebelumnya itu kita merasakan gitu kan udah banyak tuh BV buat baju, buat apa segala macam. Cuman authenticity-nya belum terlalu kelihatan gitu. Kayak identitas orang yang make itu siapa gitu. Apakah dia cuman siapa tahu kayak ada tukang bangunan di pinggir make baju Bukit Vista dia dapat dari mana ya gitu. Dia siapa ya gitu. Gitu kadang-kadang nggak tahu kan. Siapa tahu kayak oh dia tukang bangunan tapi dia property owner gitu. Jadi kayak jadi kita tahu nih gitu. Jadi kayak misalnya jadi itu sih mungkin kita juga bisa lebih spesifik lagi tentang apa reward-nya ini. Tote bag-nya apa sih yang membuat tote bag kita itu menjadi otentik gitu. Cuman Bukit Vista member aja yang punya nih gitu tote bag-nya gitu. Cuman kalau kita memang mau buat publicity, artinya yang orang lain mau punya juga itu seperti apa barangnya gitu. Misalnya kayak gantungan kunci gitu. Jadi orang lain pengen steal tuh, pengen ambil gitu. Jadi lebih bagus jadi mereka kayak pengen nih kayak gitu. Dapat gantungan kunci seperti kita kayak gitu. Jadi kalau misalnya dibilang sama Bella tuh aku setuju untuk yang physical reward karena itu
mungkin bisa jadi basic needs for new advocates gitu. Jadi dia nih udah ngasih udah cerita di blog gitu. Misalnya kayak kemarin siapa Hansen gitu, dia publish di LinkedIn gitu. Kita bisa kasih, Hansen thank you so much ya untuk ya your story gitu. As a appreciation kita kasih kamu baju kaos nih dari Bukit Vista gitu. Yang ada tulisannya kayak Bukit Vista misalnya internship gitu. Nah, itu kan kayak bangga nih dia jadinya make ada tulisan internship Bukit Vista gitu. Jadi nggak cuman tulisannya kayak logo Bukit Vista kayak sebelum-sebelumnya kayak logo aja, tapi nggak ada identity siapa gitu, apa gitu. Nggak ada spesialis uniqueness-nya kurang ada gitu. Mungkin yang kita bisa start di awal itu yang masalah reward yang physical di sini kita bisa dari bawah. Untuk recognition itu kan kayak tadi birthday, thank you, badges gitu. Terus empowerment itu kayak lebih ke feedback, opinion. Mungkin kalau yang VIP experience itu lebih ke event gitu, exclusive event misalnya kayak Bukit Vista Internship Award gitu. Kan belum ada tuh internship award gitu kayak who is the best gitu. Jadi kayak the best misalnya project internship project gitu. Jadi kayak project yang paling berdampak di Bukit Vista ini siapa gitu atau enggak the most misalnya contribution atau apa. Itu kan belum ada tuh gitu. Jadi kayak itu exclusive event bisa dibilang gitu. Itu salah satu recognition juga atau rewarding. Kalau influence itu mereka kayak leadership sih. Mereka kayak buat Bukit Vista community atau apa di kelas tuh kelas apa gitu misalnya. Itu lebih ke high-nya lagi gitu. Oke, menurut kalian gimana? Coba aku mau back ke floor. Oke, berarti aku sebenarnya kepikiran ini sih. In this case, I think we need to I agree with all of your idea, but in this case kayaknya nggak bisa kalau semuanya dijalanin untuk plan yang ini. Ya. Kenapa? Karena kan, for example, buat yang physical rewards gitu, I think buat yang physical rewards kan berarti kita harus ngasih buat beberapa orang gitu. Sedangkan kalau yang VIP experience, berarti ketika kita events, we provide this kind of merch to our partner gitu, for example, atau ke partner our best partner that we have so far, so on and so forth. Sedangkan if I'm not mistaken, last week kita tuh pengennya mau yang basic dulu, in this case adalah buat dari internal BV-nya dulu kan ya. I think dari internal BV-nya dulu aja itu udah bisa nanti jatuhnya ngasih yang influence sih, because our employee itself juga udah bisa ngasih influence keluar gitu kan ya. As well as kayak ya empowerment I guess jatuhnya, karena ya itu tadi sih it's like exclusive stuff that you get only when you are Bukit Vista team kayak gitu. But in this case berarti kalau buat numbernya sendiri, aku mikirnya kepikiran jadi nanti buat yang employee itu gimana kalau dikasih semua as part of tadi VIP experience, because you are part of Bukit Vista team. And then for internship-nya nanti kita kasih as a form of physical rewards. Jadi kayak if you are bisa ikut IGP atau invited to have an IGP, then we're going to give you a certain merch kayak gitu. Habis itu mungkin nanti juga buat yang dari partner wise mungkin ada parameter tertentu if they are highly engaged mungkin, atau I don't know sih sebenarnya kalau kualifikasinya partner dari properti kira-kira kayak gimana, tapi mungkin nanti bisa kasih bentuk merch lainnya juga jadi sebagai physical rewards. So what I think adalah paketnya yang pertama itu buat yang VIP experience, berarti in this case buat employee doang. I think kalau buat itu numbernya kinda udah bisa sih masuk sih, karena I think employee kita itu ada sekitar berapa ya, 30-an sampai nggak ya? Nyampe. Berarti kita define dulu nih, kalau misalnya dari setiap merchandise yang kita buat ini, misalnya t-shirt nih, berarti untuk yang di level VIP gitu berarti ya? Iya, Oke, VIP apa namanya tadi? experience. Oke, terus yang tote bag ini kalau menurut kalian itu di level mana? Tote bag bisa physical reward sih tadi, yang kalau dia I don't know IGP or something gitu, because it's kinda ini kan achievement gitu.
buat diundang IGP gitu contohnya. Oke. Mana tulisannya? Physical. Oke, lanjut. Physical reward, and then I think keychain juga bisa buat physical reward atau sebenarnya Berarti di physical reward itu kita breakdown lagi nih. Physical reward kan untuk banyak Yap. hal gitu. Jadi kayak levelnya juga ada physical reward yang memang basic level atau yang memang eksklusif level gitu. Eksklusif kayak tadi MVP gitu ya, mungkin ya. Oke. Yap. Oke, kalau yang pouch? Oke, pouch apa ya? I think bisa Pouch itu seperti apa pouch itu? pouch itu how to explain it? Itu loh yang kayak tempat Kayak kantong nggak sih? ya kantong kayak tempat pensil tapi lebih gede dari tempat pensil. Terus ya kayak gitu Oh, lah. kayaknya punya Koin sih. itu. Tempat koin, bukan? Kecil ya, ini agak gede. Jadi bisa buat tempat charger laptop lah, segede itulah kira-kira. Oke. Itu mau physical apa? Basic atau apa? Oh iya kayak gini. Bisa sih physical reward jatuhnya juga. Yang level apa? Medium, basic, eksklusif, premium apa? Medium sih jatuhnya. Medium ya. Kita pakai kata apa tuh untuk yang medium bagusnya? Eksklusif. Basic, aduh susah nih cari bahasanya ini. Apa ya? Apa pakai nama-nama ini aja kayak enggak ya, susah ya. Gold gitu, enggak ya. Premium. Enggak. Physical reward yang Premium. eksklusif, basic. Gold. Medium lah ya mungkin ya sementara. Medium Ya, level. Atau mau pakai ini yang kayak di employee itu, job career, enggak? Calling gitu. Tapi Calling. I think mediumnya agak different, no? Beda ya? Beda level Iya. ya? Oke. Iya. Kalau yang ini selanjutnya stiker. Stiker tuh lebih kayak katanya Kak Tendi tadi kan, it's easier buat di spread juga, nggak terlalu eksklusif. Masuk yang mana ya enaknya? Wah. Kayak apa sih masuknya kalau kayak cuma buat awareness aja gitu? Buat awareness kan, cari tempel gitu kan? Ya. Tapi ini kan customer advokasi untuk maintain gitu. Berarti kita maintain advokasi kita dari kita berarti advocate kita itu juga nge-spread awareness gitu kan dengan stiker ini. Tapi itu berarti bukan buat berarti stiker ini sebenarnya buat advokat kita atau dia buat orang lain. Nah, gimana caranya? Oh iya sih. Make sense. In that case mungkin bisa dijadiin physical reward yang basic juga kayaknya. Basic ya. Oke. Keren saja pada seperti ini. Berdasarkan basic. Oke. Oke, ada lagi kira-kira kita udah punya 3 nih berarti yang VIP yang VIP ini t-shirt. Apa masuk ke eksklusif bukan t-shirt? Apa VIP? Apa ini semuanya masuk physical reward cuman beda level? Iya sih jatuhnya. Cuma iya sih karena physical semua. Sebenarnya yang t-shirt tadi itu tuh dua kan, dibagi dua. Yang pertama jadi VIP experience karena dikasih ke semua employee, tapi itu juga physical rewards yang tahap eksklusif karena if you are, for example, a good intern and then got invited for IGP, we're going to give you t-shirt kayak gitu. Berarti t-shirtnya 2? Nggak 2 jenis, tapi kan maksudnya sebagai 2 tool gitu. Oh, kalau IJP itu termasuk eksklusif event atau bukan?
Actually it's kind of exclusive nggak sih? Karena nggak semua IGP. nggak Hmm. semua intern IGP. Oke, berarti physical reward-nya itu adalah T-shirts, cuman kita udah buatin EGP. EGP-nya itu sebagai reward kita untuk EGP-nya itu udah reward-nya gitu, bukan event. Jadi kayak EGP-nya itu adalah reward-nya di bagian VIP ini tuh EGP-nya gitu. Cuman reward-nya tuh yang kita kasih untuk EGP itu adalah yang eksklusif Iya. gitu. Berarti jatuhnya yang t-shirt ini harusnya yang eksklusif. Cuman kita juga kasih VIP reward ini dengan cara memberikan EGP gitu kan. Berarti kan. Iya. Oke. Sama kayak partner, berarti CSS itu salah satu eksklusif event juga karena dia share their own story gitu. Kayak their successful gitu. Jadi kayak eksklusif eventnya sih gitu untuk yang itu CSS. Oke. Yap. Oke, recognition udah di all hands ya berarti ya. Ini kan masuk all hands kan? Iya. Ya, recognition. Oke. Oke, Bella, terus next-nya menurut kamu seperti apa? Next-nya sebenarnya ini tinggal ini sih, kalau udah approve nih, let's say angka dan budgetingnya udah approve, and then plan-nya mau gimana, tadi sumpamanya plan shipping-nya mau gimana, tinggal ini sih, tinggal eksekusi. Karena buat desainnya sendiri aku udah request ke Kak Nadia, and she said it is ready by next Wednesday, so Next Wednesday. tinggal nunggu approval and then execution. Approval sama execution. Oke, I see. Oke, terus kalau menurut kamu, biar kita kan di sini apa namanya untuk semua funnel nih. Menurut kamu yang harus dilakukan funnel lain apa? Yang dilakukan funnel lain ini apa namanya, determine, kan tadi udah ada physical reward ya. Itu sih mana yang bakal dapat physical reward eksklusif, medium, and basic gitu. Oke, so for the other funnel, kalau bisa semua funnel itu mungkin didetermine per ini ya, per apa piramid itu. Misalnya partner, guest, sama employee itu determine misalnya physical reward. What kind of physical reward gitu. Terus what kind of apa namanya kriterianya seperti apa yang dapat physical reward. Jadi terus yang dalam event apa, gimana cara yang ngasih reward ini. Terus kriterianya seperti apa, advokat yang dapat recognition gitu. Jadi ada 3 tabel gitu harusnya. Oke, berarti itu next ininya ya, apa task-nya for next week gitu. Untuk yang apa namanya how to maintain ini. Oke, nice. Kita bantu tulis di dependensi ya, for each funnel to create apa sih tadi criteria for physical rewards-nya gitu. Kriteria and kind of reward-nya gitu. Oh ya, kind of reward. Oke, seru nih kalau ada reward. Oke, terus berarti udah ada ini ya conclusion-nya ya untuk for the next week. For this week ini conclusion-nya, terus ada follow up untuk next week. Oke, terus ini kita udah bahas tadi kan, berarti udah ini done, cuman sebagai heads up aja. Terus yang ini ada follow up. Oke, next-nya ke sini. Ini topik. Partner referral is not achieved. Life guideline. Ini partner from partner squad ya? Berarti. Yap, dari partner squad. Nah, kemarin itu background dikit ya gitu. Background dikit for the partner referral itu sebenarnya we didn't achieve from the beginning of the month itu, jadi masih 0. Sebenarnya friction-nya itu juga ada di ini. Apa namanya itu adoption-nya juga gitu. Adoption. Jadi memang belum ada resource untuk adoption gitu. Jadi belum jalan gitu. Cuman kemarin I tried some apa namanya method gitu. Jadi kayak by asking gitu ke partner gitu, ada nggak kira-kira properti baru sekitar sini yang baru bangun atau teman atau saudara gitu. Karena mostly sekarang belum ada yang membangun lagi kayak gitu. Jadi mereka memang belum ada apa namanya belum ada ngasih referral lagi ke kita kayak gitu. Terus I working juga dari guest side gitu. Jadi di guest side itu kemarin ada lumayan referral yang datang yang dapat dari guest. Jadi guestnya itu
reference ke guest lain gitu, "Hey, stay nih di tempatku," gitu, "host-nya di sini bagus kok, responsif segala macam." Itu udah didokumentasikan juga. Terus, kita coba apply, apa namanya, reward juga ke mereka gitu. Jadi reward-nya itu berupa kemarin kita implement kayak free transport ke airport gitu, karena mereka udah rekomendasiin kita dan kita dapat booking-an 1 bulan gitu. Jadi kita kasih, apa namanya, as a appreciation gitu. Dan ini I make this a kind of insentif-nya gitu sih gitu. Jadi untuk yang potensial guest yang di-refer sama advokat itu kalau mereka booking ke kita karena temennya mereka itu mereka bisa bisa request kayak free birthday arrangement atau decoration kayak gitu. Terus kalau mereka stay monthly gitu, mereka bisa dapat 2 days, free scooter gitu. Terus misalnya dapat, 15% diskon gitu untuk airport pickup kalau mereka mereka datang dari negara yang mereka, kayak gitu. Karena mereka booking-nya dari, mereka booking-nya dari temennya mereka, kayak gitu. Terus kalau mereka booking, bisa dapat buat tiket juga gitu. Terus untuk advokatnya sendiri itu rencananya, mau dikasih merchandise gitu. Jadi kayak misalnya guest-nya nih gitu yang reverse gitu, kita kasih merchandise gitu. Jadi kayak mereka make baju kita tuh kemana mana karena kan mereka mostly kayak guest itu kan traveler gitu ya. Jadi travelernya itu mereka kan kemana mana siapa tahu pas di sana tuh, "Ih, kamu pakai baju apa nih?" Gitu. Jadi kayak, ada tulisannya sih kalau Kakak, aku sih, ada gambaran gitu nanti, di baju itu ada tulisan misalnya, kayak I proud to be a Bukit Vista guest gitu misalnya. Jadi kayak, ada gitu terus kayak yang pokoknya yang baju kaosnya itu sambil ada suaranya gitulah gitu, ada suaranya mereka yang ngasih tahu ke orang lain tuh bahwa, eee, we are exist gitu loh, kayak gitu. Kita tuh, siap membantu kalian kalau misalnya butuh akomodasi kayak gitu. Terus kita juga bisa offer, transport, terus kayak invitation juga untuk exclusive trip. Misalnya, ini kembali lagi belum belum di-define ya lagi bahwa untuk setiap levelnya yang mana, kayak gitu. Ini kan exclusive trip tuh kayak misalnya sebulan sekali tuh kita kayak ngadain open trip, misalnya kalau di Jogja open trip to Bromo, to Borobudur gitu misalnya, gitu. Jadi di hari apa-apa, jadi semua guest yang lagi stay sama kita tuh kita bisa invite gitu untuk, trip bareng lah gitu, trip with Bukit Vista gitu ke Borobudur atau ke tempat yang keren bagus-bagus lainnya di Bali atau di Jogja kayak gitu. Terus rencananya juga ada kayak Bukit Vista Premium, member card gitu. Kalau misalnya kalian kayak di supermarket gitu kan ada member card gitu kan. Kalau kalian ngeliatin member card itu kalian bisa dapat diskon kayak gitu. Jadi kalau misalnya mereka punya member card tuh mungkin ada kayak benefit-benefitnya lah gitu. Misalnya kita kan kerjasama sama beberapa kayak restoran, segala macam, rental motor gitu. Jadi kalau mereka bisa nunjukin itu mereka dapat diskon kayak gitu ke apa partner kita kayak gitu. Itu sih idenya gitu, Bella. Okay, thank you, Kak. So wait, on the discussion, you mentioned that the one that is not a chief partner, yeah, Ya, partner. and you came up with this idea for guests instead of partner. Yes, jadi kayak aku pengen ini tuh gimana ya? Partner itu apakah bisa juga diaplikasikan untuk reward and recognition ya ini gitu. Karena kan motivasi partner itu kadang-kadang agak beda sama guest gitu loh, gitu. Jadi gimana caranya biar kita tuh all funnel tuh, punya konsepnya sama, cuman bentuknya tuh mungkin agak beda gitu, tapi konsepnya tuh bisa sama gitu. Karena, kemarin itu dapat yang guest itu dapat referral, cuman yang partner nggak dapat gitu. Jadi kayak pengen nyatuin, bisa dipakai nggak, bisa diimplement nggak yang, guideline yang guest ini ke partner gitu. Cuman, itu artinya kayak kalau misalnya partner itu kan agak susah karena nih berhubungan sama properti gitu ya. Beda sama guest dia mencari akomodasi, kalau partner itu referral itu kan kayak biasanya kalau ada membangun, buat villa baru, terus kayak mau ganti manajemen, itu consideration-nya lebih panjang kalau partner, aku bisa bilang gitu. Karena itu kita, partner itu nggak sembarangan milih manajemen, properti manajemen gitu. Beda sama guest gitu, kayak, "Oh, bagus nih tempatnya, segini," lebih gampang kalau misalnya kalau dari guest itu, mungkin dari harganya, dari apa gitu.
Nah, kalau partner itu lebih partnership-nya karena long term gitu, bisa hitungannya gitu. Beda sama kalau guest kan one times gitu kadang-kadang dia tuh. Terus kayak di employee itu kira-kira ada nggak kira-kira yang spesifik tipsnya gitu untuk partner juga kayak apa nih yang perlu dilakuin biar dapat referral gitu, advocate gitu. Oke. Apa tuh namanya? Kalau yang dari ide yang dari guest sendiri, have we implemented like the member card and then the discount, so on and so forth? Kalau untuk guest sendiri kemarin itu implement yang apa namanya free transport udah gitu, free transport udah diimplement dan guestnya happy gitu. Jadi dia set kayak oh ya kalau ada temanku lagi mau ke Bali, aku rekomend Bukit Vista nih gitu. Jadi dia ngasih nomor kayak yang kemarin itu dia ngasih dua temennya dan itu udah confirm juga bookingannya jadi booking gitu. Dia ngasih nomor kita langsung instead of nomor owner gitu. Jadi dia ngasih memang nomor host gitu. Kalau guest working kemarin gitu. I see, okay. Mungkin aku mau tanya dulu, since I think Aflah is from community ya. Dari Aflah, dari kamu sendiri gimana? What do you think that we could adapt from guest panel maybe, or maybe if you have any other idea to help improve guideline for the partner side? Is Aflah here? I don't think he's here ya. Okay, maybe offer to ini deh, Cindy dulu. What about you, Cindy? I guess the why is different. The why from why they want to browse dari guests and partners is different, and the reward and recognition part is the same because the trigger are different to like understand more why the partner want to be our referrals and how to make them be our referrals. I guess that's it for me. Okay, so the why they want to like refer other people, you mean here? Iya kah? Mm. Okay, okay. Because hello. Yeah, agak putus-putus, but okay, it's fine. Actually, I have a question to Kak Tandi sih, Kak. Have we ever successfully fulfilled the KPI before for partner side? Oke, ya actually only this month nggak achieve ya sebenarnya Bella ya gitu. Tapi from the previous month to achieve, but it goes organically gitu. Organically itu I mean like karena because of the partner is satisfied with our service gitu, kayak memang udah lama gitu sama kita dan dia udah trust gitu. Jadi kayak ada saudaranya atau yang bangun atau apa dia rekomend ke kita langsung gitu. Cuman itu kan kembali lagi pasif gitu ya. Pasif. Jadi kita kayak untung-untungan kalau ada dikasih kalau enggak gitu. Tapi karena di sini ada SLA jadi kayak how we deliver this konsisten gitu loh kayak memang kayak ada strukturnya lah untuk mendapatkan referral ini gitu. Jadi kita nggak bisa mengharapkan lucky gitu kayak gitu. Jadi kayak memang dari ada effort gitu. I see, I see. In this case, berarti kayak we need emang kinda new strategy ya to create like new sustainable way to actually achieve the SLA instead of just depending on the organic one. I think we can do the strategy in a way. I'm actually proposing what if like you are try to implement it first, and then after you implement it, how does it works? Whether it's apa namanya, it's good or not? Because I think that this is the first ini kan, it's the first guideline that have ever made before. Because previously we are mostly going passive rather than active. So this is the new one because I'm not sure if I can give any beneficial feedback in my place, mostly because like I don't know the partner apa karakteristik dan lain sebagainya gitu loh Kak. But I believe that you are the one who know the most, and if you think that these are the things that would like encourage people to actually
spread the words to others. I think ini sih it's worth to try gitu. Yap, I see Bella. I was thinking juga barusan kepikiran kayak currently kan in the community manager itu we start running the one-on-one session with partner gitu loh. Jadi jadi mungkin di sana kita bisa lebih actively asking gitu mungkin ya. Jadi kayak Pak ada yang ini enggak gitu. Jadi mungkin lebih di sana sih mungkin di sana bisa di-improve guideline-nya atau dibuat eksperimen dulu untuk beberapa sesi one-on-one. Kira-kira ada result nggak dari 10 partner yang di-meet itu waktu one-on-one, ada nggak kira-kira yang ngasih referral? Misalnya dia keingat, "Oh iya kemarin di sini ada saudara saya nih, saya buat ini," gitu. Misalnya kayak gitu. Jadi kalau sebelumnya kan kita nunggu dari partner, tapi kalau ini kita coba asking gitu, coba. Jadi mungkin the next plan-nya sih mau doing eksperimennya, conduct sama one-on-one session itu. Terus nanti kalau memang udah memang ke-approve, misalnya result-nya tuh ya at least dari 10 dapat 3 atau 2 tuh udah bagus gitu. Karena SLA-nya kan cuma 3 per month gitu. Jadi mungkin bisa di-improve nanti dituangin ke guideline-nya sih gitu. Yes, I would agree with you as well. We can run this as an MVP first, and then we analyze the result after maybe how much time do you think you need for the experiment, Kak? Oke, I think eksperimen itu because one-on-one itu kita maksimal itu paling bisa seminggu tuh 3 atau 4 kali gitu. Jadi I would like to try to take for example like 5 partner dulu lah, 5 partner untuk example. Kira-kira dari 5 partner itu dapat nggak at least 1 aja gitu. Misalnya dari itu udah lumayan karena kita ada 180 partner kan. Jadi kayak kalau misalnya 5 aja udah menghasilkan 1, ya kalau misalnya 180 at least bisa dapat ya 1%-nya udah 18 gitu kan nantinya gitu. 10%-nya ya berarti ya. Ya 10%-nya gitu. Jadi udah 18 gitu. Jadi itu udah 6 kali dari SLA gitu. Jadi kalau mungkin satu SLA-nya cuma 3 itu ya mungkin itu sih. Jadi mungkin 2 minggu lah mungkin ya untuk waktunya. Okay. Maybe we'll go with that first for that plan. And the conclusion, maybe Cindy can help for the partner team to try on this experiment for 2 weeks, and then after that, Kak Tendi can come up with the analysis whether it works or not, and then if it's work, then we're going to analyze why does it works, and then if it does not, then let's brainstorm how to improve that guideline then. So yeah, that's for this discussion. And then there's one last discussion, and we have 4 minutes left. Maybe we can read it briefly. It's from Cindy. Optimizing employee LinkedIn advocacy programs. After finishing the guideline, asking all MBKM interns to post what next. Ask more people in calling stage to post. Improving the guideline. Maybe Cindy can come up with this discussion. What's your concern that you have here? Okay, so this discussion come up because I don't want the employee advocacy LinkedIn program to be stuck, and I'm kind of asking what next, what else we can do to develop this program. And from the 3 frictions that I have, from the friction that I have, I come up with the ideas that I have to ask more people in the calling stage to post, improving the quality of each post, and promoting most liked and high quality posts. But this idea also have I don't know, friction probably, like because I still do not really understand how we can do that. Like for example, how to ask more people in the calling stage to post, because people in the calling stage in this company are mostly the full-timer that's very busy, and they sometimes don't feel the need to post on LinkedIn. And I'm still developing like how to trigger them to make them also post, to make them also share their experience in Bukit Vista. I'm also want to ask the floor if you guys have any regarding the three ideas that I wrote there. Please just give me your suggestion. That's all from me, Bill. Okay, thank you, Cindy. Maybe I'm going to ask Yvonne, what do you think? Do you have any suggestion for this friction that mentioned by Cindy?
Ya Kak, actually tadi pas pairing aku sama Kak Cindy juga bahas soal ini. Dan sebenarnya kan my project presentation agak mirip sama yang punya Kak Cindy ini yang advocacy. Kalau tadi sebelum aku pairing sama Kak Cindy, actually I think it can be like the incentive for the employee. Ya. You mean insentifnya ini kayak gimana berarti? Like money and I think kayak yang tadi juga itu bisa kayak misalnya kayak merchandise for yeah. Okay, I'm going to ask you again. Have you heard about our way of identifying the advocate before? Because if you mention that some incentive in a way that a financial one just to make them post, I don't think that we identify the advocate correctly though. What do you think? So maksudku jadinya kayak misalnya di dalam seminggu itu, jadi kayak dibuatnya itu model poin Kak. Jadi yang lebih banyak gitu misalnya yang paling banyak poinnya poinnya itu dilihat dari seberapa sering dia misalnya nge-like postingan Bukit Vista atau misalnya nge-share postingan Bukit Vista. Jadi yang misalnya di minggu itu banyak poin. Okay, I see. Berarti you want to make it kinda like a game in a way because like you want people to get incentivized by try to collecting the point. What will you get from this point though? And then I was also curious, like what do you think this apa namanya characteristic of advocate fall into, like whether whether they like influence apa aja tadi jenisnya, kayak educators one, validators, so on and so forth-nya gitu. Jenisnya itu yang 4 ini kan ya Kak? Iya. Sebentar deh, aku kecil banget. Yeah, actually, we kinda running out of time right now. Maybe I would like to propose, what if each of us try to give your opinion here in the discussion on how to solve this apa namanya friction that we have, that Cindy faced basically, and then let's discuss this on the next meeting, I guess, because I actually have another meeting after this, so I'm afraid that I cannot stay any longer. But I'll say that let's have this apa namanya opinion, put your opinion on the discussion by today at 6 p.m. Wita, is it okay? Okay. Okay, then. Yeah, so basically I think that's all. We didn't have time to apa namanya do some inspection on our previous apa namanya attempt on advocacy. But I hope that the discussion would be meaningful for everyone. If you think that this discussion can be improved, please do give some feedback as well on the apa namanya Slack maybe later, so that we can improve our future discussion here. But